بسم الله الرحمن الرحيم قالت ودي فذلكن الذي دادغ كسا لمتنني چتاس ملامت کوي مالرا پبارد دکی فی پبارد دکی ولقد راودته او تاکی سرا مطالبه کړي وما نفسي پبارد نفس دکی فاستا سمان ځان بچ کو ولئن لم يفعل او کچرتا وینکو ما غسو امرو چکم کم دتا فلیسجنن خامخا جیل کی بوا چمدلرا ولیکون من الصاغرین او کم بدلرا من الصاغرین دزلیلانونا ولیکون من الصاغرین شبه د ذلیلانونا د بی عزتنا قال او یوسف علیہ السلام رب السجن ورب زما جیل احب زیاد محبوب دے لاما الیا ماتا مما داغسنا یدعوننی چرابلی دی منگلرا الیا غیتا وإلا تصرف عني او کچرتا وانړت عني زمانہ کیدهن چل د دی جنکو حسب الیهن میلان بوکم دیتا واکم من الجاهلین او شم بزد ناپونا فاستجاب له قبولتیا وکړه دلرا رب ددا فصرف عنه ویلو ددنا کیدهن چل د دی انه هو السميع العليم یقینا دغه الله دی اوریدونکی او پوها ثم بدا لهم بیاخکار شدیتا من بعد ما پس داغینا راول آیاتی چویل دی نخید بی صبرائی د زلیخی لیسجننهو دا چی جیل کی واچی دلرا حتی حین تر یو وقت مقرر پوری